Sa kadaghanan ug kananan karon sa kalibutan, ang Noyax Kambingan akong nahapitan. Kay maliban sa affordable ra kayo lang foods, makaingon na lang jud kog lami ay tambay-tambay direng dapita oy. Hi universe, this is Patrick Jan TV at heto na naman ako nagbabalik for another video. Basta kay akong giadtuan ang Noyax Kambingan located at Sitio Quiahoy, Bungulanon, Magpet, Cotabato. Basta kay sa gawas pa lang gani, makita na nimo ang kanindot ug kalimpyo sa palibot. Daghan sad kay og nakapaskil sa gawas nga tarpaulin nga available nila nga pagkaon sama sa inyong nakita karon. Basta kay sa gawas pa lang gani, mapuno na kag maanindot nga view. Sa akong pagsulod sa ilang Noyax Kambingan, makita na jud nimo ang mga grabe kanindot nga mga ginatawag na akong design style. Gikan sa ilahang table design, mga lingkudanan style nila, grabe perfect kaayo. Kaya na gani ko kay nakalaag naman ko diri sa Noyax Kambingan, kuhaan jud na akong video. Ang pinakanindot pag jud diri grabe ka peaceful. Kay if ever mangaon mo diri sa Noyax Kambingan, kauban imong family, friends ug kinsay gusto nimong kauban, basta kay kamunay bahala, basta kay makaingon na lang jud kog ma-feel jud nimo ang nature positivity plus bukid feels. Sabayan pa jud sa hangin nga fresh kaayo, makaingon na lang lagi mog picture sa daw ta kadali oy. Ug kabalo ba mo mga ka-universe, habang sige kog video diri ang dapita, akong gitry og ginom ang ilang sikwate. Basta kay nindot sa jud kaayo diri kay if mahuman kag timpla sa ilang sikwate, tindog-tindog sa kadaplinan, tanaw-tanaw sa maanindot nga view nga makaingon na lang jud kag ninduta gyud ay sa view oy. Tapos ang pinakanindot pag jud diri kay pwede kaayo mo mag-chill-chill diri ang dapita, kay well nagahulat mo sa inyong order, pwede resad kaayo mo magkanta-kanta. Kay para if ever nga mga dumog Bungulanon Falls, maagian ra gyud ninyo ning Noyax Kambingan ug para matry sad ninyo ang mga foods nila nga affordable ra kaayo. Sama sa gina-serve nila na burger drinks price, combo meals rice with eggs, sikwate potomaya, papaitan, sinigang, kilawin ug kaldereta. Basta kay daghan pa kay na silag available diri sa Noyax Kambingan. Basta kay kamo na discover sa ilang pagkaon, if ever na mangadto mo kay diri na lang tataman hantod sunod na sad na higayon. Kini inyong ka Mr. Universe Patrick Jan TV na nagsasabi peace, goodbye.